Hello dear students, hello dear followers. Welcome to a new lesson on my YouTube channel Ibrahima Ngom Attitude. In today's lesson, we are going to deal with the prepositions of time in, at, and on. And at the end, I will give you some exercise to do to check whether you have understood or not. This is lesson number 17. I am Mr. Ngom and I am your teacher of English. Summary: in, on, at. In for longer periods, on for days and dates, at for precise time, also called clock time. In French, in, at, on, en tant que préposition de temps, je dis bien temps, pas d'espace ni de lieu. In est souvent utilisé pour les très longues périodes. Les longues périodes, les saisons, les années, les siècles. On est utilisé pour les jours, les périodes les plus restreintes, pour les jours restreintes, pour les jours et les dates. Et à la fin, vous avez at, les périodes les plus petites, precise time, précise. C'est comme on disait in, c'est plus grand, on, c'est moindre, ok, average, et at, c'est plus petit. Donc, de longues périodes, à jour et date, à plus petit, plus précis, donc clock time. So, in is used for long periods. Example, parts of the days, month, seasons, years. In est souvent utilisé pour les mois, les saisons, les années et parfois les parties de la journée. On y va. Month, les mois. In July, in August, in May. En juillet, en août, au mois de mai, en mai. Years, in 2024, in 1945, I'm sorry, and in 1492. Les années en 2024, en 1945 et en 1492. Seasons, in the summer, in the dry season, pendant l'été, pendant la saison sèche, ok, etc. Centuries, les siècles, in the 21st century, au 21e siècle, in the 21st century. Là, on dira pas on dira pas at, on dira in. Et là aussi, on dit aussi in the past, dans le passé, in the present, in the future. In is also used for the parts of the days. Les moments de la journée qui sont le matin, in the morning, afternoon, in the afternoon, evening, in the evening. We will meet in the evening, in the morning. It may rain in the afternoon. So, in the morning, in the afternoon. On, days and dates. Les jours et les dates. On Sunday, le dimanche. I don't go to work on Sundays. Je ne travaille pas les dimanches. Mon anniversaire, c'est le 2 mai. Le jour du 2 mai, c'est on May the 2nd. Ici, ce n'est pas le mois, mais c'est le jour du 2 mai. On my birthday. He called me on my birthday. Il m'a appelé le jour de mon anniversaire. C'est un jour. On Christmas Day. He got married on Christmas Day. Le jour même de Noël, il s'est marié le jour de Noël. Et attention, si c'est maintenant Noël l'événement, on dit at Christmas. Si c'est l'événement seulement, on dit at Christmas. Mais si c'est le jour de Noël, le jour, l'accent est mis sur le jour, on dit on Christmas Day. It's okay? At. At is used for precise time, also called clock time. The meeting started at 7 o'clock. La réunion a commencé à 7 heures. Noon. I will have a break at noon. Je prendrai une pause à midi. Je prendrai une pause. Midnight. À minuit. Midnight. Don't call me at midnight. Ne m'appelle pas à minuit.
At sunset, she came back at sunset. Elle est revenue au coucher du soleil. Tout ça, c'est des moments précis, c'est des périodes précises. It's okay? Toujours at precise time, at dinner time, à l'heure du dîner, at dinner time. He called me at dinner time. At lunchtime, we will come back at lunchtime. Nous reviendrons à l'heure du déjeuner. Ça, c'est l'heure, c'est précis. C'est le moment précis. It's okay? Please note, nota bene. In the morning, in the afternoon, in the evening, but at night, at Christmas. Le moment de la journée, le matin, l'après-midi, le soir, mais la nuit, on dit at night. At night. Okay? Recapitulation. On the weekend, at 5 p.m. in summer, on my birthday, in the afternoon, on New Year's Day, on New Year's Day, in March, at midnight, in 2010, on Thursdays. Ici, on the weekend, c'est le week-end. Ok? At 5, c'est l'heure. In summer, la saison. On my birthday, le jour. In the afternoon, au moment de la journée. On New Year's Day, le jour de l'an. Souvent, c'est le 1er janvier. In March, c'est le mois. At midnight, c'est la nuit. C'est l'heure précise à minuit. In 2020, c'est l'année en 2010. On Thursday, c'est le jour, le jeudi. The flight leaves at 3 a.m. She always drinks coffee in the morning. We meet on a rainy day. They moved to their new house in 2021. He likes to relax on weekends. The exam is scheduled on June the 5th. We celebrated Halloween on October 21st. I usually read a book at night. The event starts in the afternoon. She was born on Christmas. Exercise. Fill in the gaps with in, at, or on. My birthday is in, at, or on October. She usually wakes up. We have a meeting. He likes to go skiing. The concert starts. I always visit my grandparents. They got married. The shop opens in the morning and closes night. I'll see you lunchtime. So, put your finger on the pause button, take a piece of paper and a pencil and try this exercise. Be correct together. Prenez un morceau de papier et un stylo. Mettez votre doigt sur le bouton pause. Faites l'exercice rapidement et on va corriger ensemble dans un instant. Come on. Number 1. My birthday is in October. In, c'est le mois. She usually wakes up l'heure at 7. We have a meeting le jour, day, on Monday. He likes to go skiing. Saison, in winter. The concert starts, moment de la journée, in the evening. At Christmas. Ici, on n'a pas dit on Christmas Day. On a dit at Christmas. They got married in 2022. The shop opens in the morning and closes at night. In the morning, at night. I'll see you at lunchtime. Thank you for watching. Goodbye.